بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini alhamdulillah mga palangwa na akam Islam. Ini puji sanglit Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini masih kita ni mungkin doa Tuhan Rabbul Alamin bangmayan amuin patarungnya pakatutan niyo panghati ilmu serta taufikan kita niyo agan simurahan bangmayan ini dihilan pa kita ni biya ang ni'mat sa lagu-lagu muna insubi ban simbaya manuntut sin ilmu demikian ni'mat sa lagu-lagu rihil katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala muramurahan muna indana dayaw pangaranan mausal na to hapag ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sabiat to ini mawdu atau akan topik bitsarahon sing kita pengajian sing kita harum ini hatong sinamuin ini sihir babun maja atau kan babu maja fi sihir. Ini pengajian sing kita mga hatungod kami mga dimatong hatungod ini mawdu kahalan sinamuin sihir. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat na may ta'i walakad alimu a'udhu billahi minash shaitanir rajim walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sabutin na sin Allah ta'ala suratul Baqarah wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat taghut. Qala Umar al jibtu as-sihru. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu al jibt as-sihr والطاغوت الشيطان. قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. Demikian ambuk hadis langsung Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وكذب المحسنات الغافلات المؤمنات. أخرجه مسلم أو أخرجه إمام البخاري ومسلم. Ini pengajian biasa sinaga tungod sin sihir kawan sin kita. Diha ini imana sin sihir mga panahon na agama Islam. Sihir biasa namuin mag-magic abasa ta. Doon na amuin balik mata. Doon na amuin tungod sin aw mga parakala. Hinangon sinamin manusya ayaw na supaya siya biha namuin ini jumatu atau akan kumudan dengan mga sihir. Sariha ini beta kato tanim sa nagbakto sing kitab bang uno in sihir harahasa asara magma'na sihir ibaratun amma khafiyah wala tupasababuhu wa lihada jaa fil hadith inna min al bayan la sihra wa summiya as-sahru sahara li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-layl. Yung maksud diha ini magmaanin si insihir biya sinamin hantang mo in biya sin tiapok siya kaakih
tiapok siya, bahasa, lugha. Tiapok siya, serta insya bang mo mga pahamon nakatatapok, bang mo siya usalon, bang mo siya namin ang kandiyan lang sinususul sa inna minal bayan la sihra, inna minal bayan la sihra, riwayat kan Imam Bukhari, ay bimana in dayaw simbitsara, in dayaw simbitsara, pandai mamitsara, atau akan lilayan, deng mga bitsara ring mga lilayan, ini maksudnya riha nila sihra, ay bimana ini longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amoy sinantang nakakatapok siya kaari, abi sinantang nakakatapok nangyanan syariha ini sihir sabmaita li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-lail, li'annahu yaqa'u khafiyan akhir al-lail, nyanan siya sihir sabmaita in siya jumatuh haamuin hinapusan sindu, tungadu hinapusan sindu, magjatu inamuin sihir ini. Amin ini habasa ini ba? Haluga. Adapun aun mga dengha mga amuin, dengha mga kaulamaan, tiaripan nila atau kamyanahan nila bangunin pagbahasahon atau kan pagyanon sihir. Syabuthi ya Abu Muhammad al-Maqdisi, kitabnya Kafi in aghniya in sihir, as-sihir azaimu wa ruqa wa uqadun yu'athiru atau akan tu'athiru fil qulub wal abdan wa yumridu wa yaqtul wa yumrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawji. Lidzalika qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Alang ya Abu Muhammad al-Maqdisi nakin niya in pagyanon sihir diha ini biasa sen hantang amuin deng mga tawal, atau akan azima azaim tawal uqad atau akan uqdah amun biya mga bangaon biya mga perkala hinangon biya buku-buku ya umus butukon nila doon basahan butangan mga habay-habay ini us basahan nila usalan nila sin sihir atau akan tawalan nila nabi ini inhantang atau akan pagyanong sihir. Nariya ini sihir ini long ya Abu Muhammad al-Maqdisi insya ini long yu'athiru fil qulub wal abdan. Insya ini atau akan sihirin manusia kyuddan sin sihir ini mag-efek siya, magbainat siya doon pangatayan iban simbaran sin manusia. Magbainat siya kuddanan impangatayan iban sin pamaranan sin manusia sehingga insya yaun sampai insya yaun tawan sampai insya yaun masakit. Mayumrid ay bimana masakit siya ingkuddan sin sihir. Masakit wayaktul atau akan makamatay. Masakit makamatay atau akan mahinang siya palsawa makapagbutas indo magtiaw in sihir. Amo ining kapiligruhan sin sihir. Mga paranguan aram Islam. Balikan ko in sihir biya na sinari doon na biya maginang ko butok-butok yaon tukon mo dahing haluwid uno-uno na bihan homemade siya hinangon mo ampa siya paakaran sihir wasahan sihir atau akan tawal tawalan siya nariha ini mag-effect siya magmanyata ka ulong simbasa atau akan in siya amuin jumatu siya mag-effect siya kaari kumuddan apangatayan iban sin pamaranan sin manusia nari ini manusia masakit lamahan sambil mabut atau sampai mabut pada derajat insya mapatay makamatay insiri ini makamatay iban sin uno maka mahinang sabab makapagbutas indua magtiaon ha sababan sinamin sihir yaw matao dini pagkaroon ko trito ka ato bukong ka imbihain ang kandini lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala payata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjin ini azaman nakaunayat
Sabot ini sin Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah, payata'allamun yung mga sila mga Yahudi, in sila mga amuin magsisihir, hasaman si Babil, iban ni Marut, hasaman si mga Babil nakaunayat to, piagsabot inamuin, hantang sin sila, payata'allamun na minhuma. Ay, yung mga manusia, yung mga syaitan, atau akan yung mga sila Yahudi, mawaya sila umingat, humati, hatungod sila mo yung makapagbutas, munin sihir. Maksud din niya, munin sihir, makapagbutas, inamuin, nagtitiyaon. Kanina lang sin Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Surat syabut sin Allah Subhanahu wa ta'ala, amuin dengan mga mauwadatain. Dong sin Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad, ay as-sawahir allati ya'kidna fi sihrihinna wa yanfuthna fi 'uqadihinna walaula anna lis-sihri haqiqatan lam ya'mur bi isti'adzati minhu. Ay bimanin sihir ini bunnal wa irung pagduarwa. Pangini hukum bunnalin Allah Subhanahu wa ta'ala wa iruun na may ta'i alom sing Quran insugay kita magpatilibon. Ang kandeng mga salingkat-lingkat sarayo pagpatilibunan amo na amo intutaod niya ini beita kato sin Allah ta'ala. Dua muawwidhatain panagnan min suratul Ikhlas. Masa kita sin kul huwallahu ahad, apa kita masa sin kul a'udzu birabbil falaq. Amuin sung na indumumya. Kul a'udzu birabbin nas. Demikian. Meita ini dengan mga kumud ini pagpatilibon pa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mga syaitan dengan mga magsisihir. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad, ay as-sawahir. Amun mga sila magsisihir. Amo inyakid na pi sihrihinna wa yanfuthna, amo in sihir nila, hinangan nila mga pangari-ngari matubihan, kutan nila, butukan nila, sambil amuin doon basahan nila sinamuin, sisihir nila yaun. Basahan nila, sinsihir nila, amuin mag-magic sila magkata. Kandinin in Allah Subhanahu wa ta'ala diak kita magpatilibon ng mga parakala ini kaniya. Renin ini bunnal, wairong pagduaro, kumuddan siya. Hangkan minsan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyuddan dasin sihir. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyuddan sin sihir. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suhira hatta annahu la yukhayyalu suhira hatta annahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu asy-syai' wa ma yaf'aluhu. Minsan Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin aki aw na kyuddan sa sin sihir. Kyuddan sa sin sihir sambil aw nambuk parakala. Bangsa kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya aw naghinang. Aw nimihinang aw nagihibal. Bihat to wa ma yaf'al sa wairunyat to. Hapang atud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bimana kyuddan day sabsiya. Wa annahu qala laha dhata yawmin, sambil namungin Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu atani malakani fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlayya, apa qala ma waja'u ar-rajul qala matbub, qala man tabbahu qala labid, qala labidun ibn a'sam fi mashdin wa musyatatin fi juffi tal'atin dhakar. Ay bimana Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin nagikyuddan siya sin amin sihir. Tambok waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Aisyah aun di matulong niya 2 taon niya malaikat kako. Inambuok limingkod long niya riha atungod uko, inambuok diha sikiko. Sambil nangaso buhat tungod sinamuin sakit kimud dan hambuk usog. Long sin Rasul matbub ay bang mga rika to kya ulian na siya. Kaya ulian ni nambuk, kaya ulian na siya, kalau man tabbaho, iwan ni siya nagpauli ka na mo nilabid. Ay bimana, in kahaupuan diha ini, in kahaupuan in sihir, kumuddan siya wayroon, pagduarwa. Jumato, kumuddan, iwan minsan ni siyo, wayroon ma mo siya masalamat haamuin, bang kawihan hinang-hinang sihiran sinamuin,
taumangi. Angkan dia ini matao di mga duaah atau akan pagpatilibon insuway di kita bihana may mahugto atau akan suway aturi na to palayuon hatungod sing katana min kasaytan-saytanan. May ta aminin dumihil kato tanyo sanjata. Aminin dumihil kato tanyo sanjata. Hatungod sinamuin mga ini hinang mangi ini. Nga sabiat to long sin nagbaktul sing kitab inya to sihir. Atungod sin sihir. Long sin nagbaktul sing kitab long sin Allah Ta'ala walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ay mga sila Yahudi. Maksud diha ini amin mga sila Yahudi. Walakad alimu lam ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Biasin hantang mga Yahudi tiag sambik nila bihan in pag-agad nila na syariah atau akan nasara sin nabi nila atau akan rasul nila paamuin sihir yaw. Kiyawa nilain subay sila umingat magsihir atau akan mga rikat pialawi nila in maingat sila bihan magsihir magmajik magginisan ding sinamuin sara diara kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibnu Abbas maksud diha ini walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ay ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ay bimana in sara diara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kanin agama longhi Hasan kal Hasan laysa lahu dinun. In asara diara sinamuin rasul atau akan nabi hazaman sa mga sila Yahudi piagsambi sin sila paamuin in kabayaan nila umingat sila magsihir in kabayaan nila labi sila bihana maingat hamag mga ini parkalay amuin ini magmagic magginisan magputika hatungon sinamuin mga sihir ini. Nariyan nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala malahu fil akhirati min khalaq ay wayrun na tunasib nila wayrun na makawa nila mahasil nila hadlaw mahuli amuin hiril kanila sin Allah ta'ala para kanila wayrun na parbagian nila wayrun na along Hasan laysa lahu dinun ay wayrun na agama makawa nila ay bimana rin magmumpat doon kanilang agama nila haadlaw mahuli rumatong yung mga manusia ini amunain mga sila Yahudi. Padallatil ayatu ala tahrim as-sihir wa kadzalika huwa muharramun fi jami' adyanir rusul kama qala ta'ala la yuflihu wa la yuflihu as-sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Kandini in ayat ini bi anasin agi manunjuki hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in sihir. Hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in magsihir. Minsan inihinang si mga Yahudi na nakaunayat to. Zaman si Nabi Musa di maambatin magsisihir. Sambil Nabi Musa natuhumah in siya magsisihir. Waktu amin diaranya in katanda-tandaan atau kan ayat piyakita niya piyalahil si Nabi Musa alaihi salatu wassalam in katana min ayat katanda-tandaan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala supaya sadya kakitaan si mga sila Banu Israel in siya nabi atau kan rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita man in tungkod yun na ng has in ginisan in nasipak in nabahaki in dagat so pagkita sa mga sila Yahudi atau kan Banu Israel yan magsisihir long sin mga Yahudi long sinamuin isiyo long sinamuin ini tindog si Fir'aun long sin tindog si Fir'aun labi lubay Fir'aun inyan ding mga sihir magsisihir hangkan pia atuh sin Fir'aun tiyawag ang katan maingat magsisihir azaman nila di zaman si Nabi Musa alaihi salatu wassalam bantukin magsisihir hangkan pia naukan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga mu'jizat sin Nabi Musa alaihi salatu wassalam sa kawain siya kun sihir sa kawain siya kun sihir laung sin Allah ta'ala wala yuflihu as-sahiru haythu ata di magparuntungan di magparuntungan in mga sila sahir atau kan mga sila magsisihir minsan paunuin hinangon nila di sila maglain
sihir hihinang sin sila yaon. Nariya ini asukpat sin ayat atau akan ini mawdu long sin musannif rahimahullah long sin nagbaktul sin kitab wa qawluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Isu mga sila ini amun mga Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat taghut. In sila ini bi anasin ari amuin namamaratya sila pa mga jibt. Ini nakawatan na ini pa mga jibt iban sin taghut. In jibti hay ini sambil amun baita sin Umar radhiyallahu anhu hatungod sinamuin al jibtu in siya ini ilong sin Umar radhiyallahu anhu mga sila magsisihir. In sila ini amun mga magsisihir. Ada pun yung takot dengan mga syaitan. Nama tahu din mga takot. Ang takot dengan manusia. Sa maksud diha ayat ini amunin syaitan. Yung takot amunain syaitan. Bihat. Ini kabakan asar riwayat dengan Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Qala musannif rahimahullah wa qala Jabirun at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihim asy-syaitan fi kulli hayyin wahid. Long Jabir intaghut atau akan tawagit magmakna siya kuhan. Mayroon na piyagbidaan magsisihir akan mga ombi mga piyagbidaan sa titiyo bukod datun pihan amuin maluaw. Kuhan amuin makna sing kuhan damikian ini dengan mga amuin ini muharram atau kan dengan mga haram. Serta insi ini dengan mga amuin piyak dengan mga magsisihir desa. Ay mga kuhan ini amin mga sila amuin na mamayta ikay baitaan kau sinamin susungon baitaan kau sinamuin mga parkala kaib magusal disab sila ini sihir mga kahin nariya ining kuhan kana yanzilu alaihim syaitan nga mga sihir yung syaitan nga mga sihir so mga kuhan ini kaunan nila magnaog doon kanila in syaitan na tiap-tiap kabuhi sin sila. Tiap-tiap kaboy sin sila magnaog gaban doon kanil syaitan. Yung maksud dia ini pag mag-usal sila syaitan. Nabiat to magsihiri bansin. In sihiri bansin namin kuhan. Si Buddha kuhan atau kang kahin. Si Buddha sila ini akan. Syaitan din yung usal sin sila. Nag-uusal sila syaitan. A'udzubillah mga palangguhan agama Islam. So amoy ini ingkap piligruhan. Sinamuin mga hihinang sinsilain. Saka balikan ko wayrong pagduarwa bang aon manusya kamayaan nila sihiran ataw kan hinang-hinang mga rekato mag-usal sila syaitan amunin sihir narini kumuddan siya pa manusya mag-efek siya pa manusya apabila manusya mahuka wayro min sambihana min babassahun sinsiya atau akan manusia yang ini bang mga rekato ini tao wayrum puspaid dan nabihan narin ini kemudian mag-epek siya ini pamaranan mag-epek siya ini pamaranan pangatayan sambil masakitin manusia sambil mamut padarajatin sila mapatay manusia mapatay atau akan bang mag-usalin sila ini pamanga amuin aw matto kanila sumung manusia amuin papagbutas unin dua maglaki bini atau kan dua magtiaon kakausan manjari mag-efek siya ibi mana kumuddan siya bang inamuin magtiaon niya umbya na sin aki wayruun sanjata sin sila amun hipangato mga mikitilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala nabalikan kin sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw sanjata sing kita amun amalan sing kita amunain suratul ikhlas in surat pa in ayatul kursi in suratul ikhlas in palak suratul falak even sin bin nas an-nas suratul nas mga ini sa lagu-lagu sanjata sing kita before kita matubas sa unte ibanin ini biabasah adkarus sabah iban sin masa amun jijikiran hamaynaat iban sin mahapun amin sung natumuo min suga atau akan ampagumwa in suga aun jijikiran nalamo din doy in kwan ini basahunta in tuwid na bangtay ni mabasa insyaallah subhanahu wa ta'ala wayrum makapuhinga atau akan wayrum makarilkato tanyo kamudaratan atau akan kangian dengan mga magsisihir dengan mga syaitan
dengan mga syaitan sin manusia atau kan syaitan di pagkakitaan wayro makaril katutan kamu daratan. Nah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam kuddan sin biya ini biya sin hantang ini panghimati katu taniu kaari. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkuddanan habiya ini. Bukunin maksud dia ini amuin, way di siya magbasa sinamuin, magbasa siya. Sa wap biya ini katu hasupaya amuin. Kaaniban sing kita minsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkuddanan dah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kuddanan dia siya simbiyain. Ibi mana way rumpiun manusia. O bang kita naka babasa sinamuin. Ini sanjata sing kita pagpatilipun. Nari ini kita bihan amuin ukan atau kan di kita di bihan tumalab ng simbasa Tagalog inamuin mga amuin ini pagsisihirin magsisihirin magputika-putika imag ginisan uno-uno na biyan dengan mga syaitan. Lawan sin nagbato sing kitaban Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu malil yatim ar-riba wat tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. In hadis ini cabut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta biaktul atau kaliamud diha ini dengan mga kadalil-dalilan hatungod sinamuin sihir. Biaktul sinamin nagbaktul sing kitab. Laong si nagbaktul sing kitab atau kanin hadis ini rengha kitabut tauhid sarta ding mga makusog hadis. Riwayatin kan Imam Bukhari man Imam Muslim. Laong si nagbaktul laong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu ay abidu layu iniyu halik kamu layu iniyu Uno impitu taud niya mubikat. Imma na si mubikat muhlikat. Long sing kaibanan ni mubikat ding mga salagu-lagu ding mga kabair salagu-lagu dosa. Tiap siran sing kaibanan ni imma na si mubikat muhlikat. Imma na si mubikat muhlikat magma na sa kaduljanaan, kabinsanaan ni man sing kaduljanaan, kapiligruhan. So amo ini in makna sa namin baita sa Rasul sallallahu alaihi wasallam layu iniyo in pitu taud niya makajuljana makabinsana kaniu atawakan amo in dusa sa lagu-lagu. Sa bukunin maksud dia ini piturah. Ini bukun siya alal hasara bukunin maksud sin hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam pitu taud niya rabian dusa sa lagu-lagu. O na mga dusa sa lagu-lagu way siya but di hadis ini haru kayong hadis siya. Biasin uququl walidain biasin amuin umatu ko pamaas mo in di ka mag-addat pamaas mo imbinsa na maas mo insuknaan mo maas mo yan mga salagu-lagu dosa sa wayro nasabot diha amuin pitu ini sa kawain siya lamud aon nga marukayng hadis bukun hat pitu hangpo atau kan lumabi pa amin mga salagu-lagu dosa maksud diha ini baitaan kita sinamuin ini sa lagu-lagu dosa ini supaya amuin kaingatan ta in mga ini labi aulah in suwaita sila halian iban sila yuan. Panagna nun syabut sa lagu-lagu dosa mo nin syirk asyirku billah. Kaingatan tin syirk. Unin makna sin syirk man ja'ala lillahi subhanahu wa ta'ala niddan. Amuin ini makna sin syirk ay bimana bangkau wihana mo in huminang limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yaj'ala lillahi niddan yad'uuhu kama yad'u Allah wa yarjuhu kama yarju Allah wa yakhafuhu kama yakhafu Allah. Amo ini makna sin syirk. Kahaupuan niya di tanabian lilayon sa bukon amo ini topik ta mo namun in sihir. Sa ko ini nilamod in sihir ding mga syirk. In sihir dengan mga syirik. Nariya ini siya buta panagnan hadithin ilong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panagnan hapitu ini amun asyirku billah. Sab amubikat asyirku billah. Unin makna niya huwa an yaj'ala lillahi niddan yad'uuhu. Amunain huminangkaw hinangam mulimbang atau akan sakutuin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw mangayu fa Allah ta'ala mangayu ray sab kuruna
limbang niya. Wa yarjuka ma yarjullah. Sarta mangayo kau bihaan paghangat bulat patuhan demikian bihat terus yung paginang mo limbang sin Allah Ta'ala amin yuminang ko limbang atau kan sakutu Allah Ta'ala. Mamuka kau patuhan demikian mamuka raisap kau haamuin. Amin sakutu yaun hinang limbangan min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tipagyan asyirku billah. Ini karwa wa bada'a bihi li'annahu a'zamu dhanbin usia Allahu bihi. May tahangkan tiag naan in syirik. Sarta in maksud in piangajian din ring hapanagnan kitabut tauhid. Malas in kitabut tauhid biana sin akhi kitab supaya kumusog yung panauhid tamin di kita mahulog. Kapag syirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala so may tailawan sin tauhid syirik. Naha 7 taon niya siya but sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagu dosa tiagnaan sin Rasulullah min syirik. Asyirku billah. Mahita sawab siya na inamin sa lagu dosa iban sin panagnaan dosa piag maksiatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lagu dosa atau kan sa lagu maksiat panagnaan piag maksiatanin in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na insyir patuhan Rabbul Alamin. Ang kandiha ini long sin Tuhan Rabbul Alamin along sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Imam Bukhari wa Imam Muslim long Ibnu Mas'ud sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu 'indallah long sin Ibnu Mas'ud unulong indusa sa lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala unu deng mga dosa ayyu dhanbin unulong yaring mga karusa-rusahan sa lagu dosa patuhan Rabbul Alamin. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kani an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Al hadis. Amunalong ya in huminang kau sakutu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huminang kau sakutu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala limbangan mo siya. Amun sin nagpapanjari kayo. Allah Ta'ala. Matutuod piya panjari kita sin Allah Ta'ala sinangan ta siya sakutu sinangan ta siya limbang. Matarang ito riat manjari. Iban sa laku dosa. Tiagnaan asyirku billah. Amunin syirik. Unin ni karuan ya. Actually ang mga explanation diha ini. Bukan namu ini biak mga in matarang ni kato tayo din sa kasyirikan Ini karuan ya amunin sihir. Siabot diha ini amunain in sihir mga palangguhan na agama Islam. In sihir biya na sin ari sumunod siya atau kan sumuno siya asa lagu dosa pasyirik. In tandanya kita bin order butang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in syirik patuhan Rabbul Alamin ini karuan na sihir. Ingatan tamang ni mga sihir. Ini katuni katun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Ini katuni amunain mamunuk kau pangat mamunuk kau manusia pagkahimu manusia amun yaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala punon. Ini dengan mengasal lagu dosa puas dengan syirik puas dengan sihir amunain mamunuk kau manusia. Nah, pagbunuh manusia bukan saukat na niya Bisaya lang murid mamu bukan Muslim bunuon mo na. So meta in hatungod sin sila in manusia di kato tani sin hantang nawawi sa nagtu atungod sin mga sila kuffar na baki nagtu ini kaysa niya in panagnaan amunain amunin muahid mga palangan agama Islam in sila ini au namin parjanjian nila iban si Muslim sartain sila magbayad sila jizyah. Unin jizyah, anak kau na zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam magbayad sila. Oo. Jizyah, tax, unin maksud supaya amin sila yung maghula-hula doon hula hakauman halungal si mga sila Muslim
serta dilan sila proteksyon sa mga muslimin. Haramin dugo nila, haramin alta nila, haramin kamarwahan nila, haram labi lubain dugo nila. Di mana rin mo manjari bunuun, di mo manjari takawan, di mo manjari langpasan, di mo manjari munduhan, di mo manjari paruhalon, atau kan di mo manjari anyayakun. Yung mga manusia ini. Asaman tabi on wayro. Bang awon so pa mga rukaing gula yumutang, wayrun saan niya. Wayrun saan niya amoy magbayad jid siya pagtago. Amoy atuin panagnaan ini dengan mga sifat si mga sila kuffar. Ini karuan niya amunain dhimmi. Amunain dhimmi mga palangguan Arab Islam. Ini ipanagna namun dhimmi. Impanagna muahid ini karuan na dhimmi. In dhimmi mga palangguan Arab Islam amunain ini bangwaya ko piyang lupahan in sila ini. Maksud sin sila ini miutang doon. Ipanagna antabi ara ko manamun in dhimmi biatun ta'rifan bangwaya ko piyang lupahan biatun ta'rifan atau kanin amuin definition sin amuin sifat sin mga sila kuffar. Panagnaan dhimmi, amunin magbayad sila. Amunin magbayad sila. Ini karuan na muahid, damikian haramin dugo nila, haramin kamaruhan nila, ri ini manjari bunuun, in alta nila, di na manjari takawun atau akan langpasan. In mga sila ini. Sabmay taong piag isunan nila ibansin mga muslimin. In dhimmi, ibansin muahid, in sila ini ri manjari bunuun in kahupuan. Ngari sila ini manjari bunuun. Matarang kato, na aon biat ini kato, amin mga sila magbabayad. Amin mga muahid, biya sinantang amuin, aon biyayaran niya noong kanyo, nagjanji iban sing kamu, atau akan dhimmi, nagjanji iban sing kamu, in wayruun amuin mutang sila runa hula niyo, atau kan hula si mga muslimin, nari sila manjari bunuun. Di sila manjari langpasan, demikian di sila manjari anyayahun. Bimana muahid iban sin dhimmi. Dua ini. Ini katunya amunain mga muharib. Mga muharib sa mga kuffar. Muharib na amunin mamumuno. Na sila ini wajib in suway resam bunuun. Amun ini mga sifat sa mga kuffar balikang kumapalangwan Arab Islam, panagnaan sin sifat nila ring mga dhimmi. In dhimmi iban sin muahid. Na sila ini manjari bunuun. Jima jatuh ini katu, aon din kanila nagbabayad. Azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umbiin sambilong sin sabut sin Allah subhanahu wa taala surat At-Taubah sabut sin Allah subhanahu wa taala ing kahalan nilain. Sambilong sin Allah subhanahu wa taala amuin hipabunu katilulong sin Allah taala katilul ladzina long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunuan niyo mga sila la yuharrimuna ma harram Allah. Amin mga ri nila haramun in hiyaram sin Allah ta'ala. Ipabuno sambilain na po sa nila angkal Allah subhanahu wa ta'ala buat maling kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila magdirihil jizya. Amuin magdiril jizya, magbabayad sila bihan. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sakhirun. Amin mga sila magdihilamuin jizya. Nah ini ring mga kuffar baitasin Allah subhanahu wa ta'ala. Narita dita sila ini manjari bunuun. Narita sila ini manjari bunuun. So mayta na umpiag isunan nila iban si mga muslimin. Umpiag isunan nila iban sin muslimin indi sila manjari bunuun. So amuyat to. Nangkatlun nafs allati harra in sila ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mo sila biyuno. Nakahinang kau sin sa lagu-lagu dosa. Nakahinang kau sin sa lagu-lagu dosa amuin. Dengan mga syabut sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam bilhaq. Illa bilhaq. Buat malingkan, ini kata ni buat malingkan doon kapatutan. Di kau menjadi mamuno manusia, di kau menjadi mamuno manusia balikanku, insyabut diha ini muna-muna kuffar. Kuffar aun sinfunia aun sifat na panghisyo naman sila. Hindi mo manjari bunuun in dhimmi amunaim magbabayad jizya. Magbabayad jizya. Doon nen tax atau akan uno na biyan anakura sing kauman atau akan hula magbabayad sila. Muahid na ini manjari anyayahun di manjari bunuun di manjari kawaunin alta nila atau kaning kamaruhan nila ini karuannya muahid biya na sinaki amuin aung piag isunan nila ibang si mga muslimin biya sina di kato Saudi muahid hari kato matawad muahid mga Bisaya di maambat na kinang aung piag isunan ibang sina di aung diplomatic one nila ba agreement sinamuin pakanya hula ibang si pahula ning pagtawag kanila ini muahid. Ang kalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis baita dia ini mangkatala muahidan isim mamuno muahid lam yashum long si Rasul sallallahu alaihi wasallam raihatal jannah atau kama kala sallallahu alaihi wasallam amin makabuno ko muahid biasa namin di mga Bisaya yan mga Tagalog yan Ilocano niya mga kuffar di matong mari ini pagjanjian nila nagbabayad sila kataan pagjanjian nila iban sin nakura iban sin tagdapula nari naman jari bunuh sila ini katuni amo ni mga muharibul kuffar mga muharib kafir nami mga mamumuno na subay ramik yan sila to bunuon pagyanon muharib ami mga mamumuno na sila ini subay damik yan bunuon. Sa kawa bukon amo impunoon sila kataan sambil asawa nila. Di manjari bunuh ning kababaihan. Apag jihad di manjari bunuh ning kababaihan. Di manjari bunuh ning kabataan, mga bata, di manjari bunuh ning pari, lamo din pari. Di manjari ato bunuh. Di manjari bustakan ning bay, sunugon ning bay ri. Atau kaning simbahan. Narang himpari insil dawag sabi pare am insila na magpik indumihil pikilan mamuno hako na dami subay sila puno ada pun in asal niya in karya salinia di sila manjari bunuun so awan nakauna turi isab sila lumamod magbuno kung biya sina zaman biya biat nariya inin tuyi ni mga kuffar matarra ini kaupat niya katlun nafs liyamud dihay ni mga muslim mu'min damikian haramin dugo nila bunuun. Haramin dugo si mga muslim mu'min bunuun. Ditud manjari. Ayawin bunuun, ayawin anyayahun, kawaunin alta nila, kamaruan, sipuhon sila, katanon sila, ini damikian dengan mga piyanglangan. Illa bilhaq, uning pagyanong buat malengkan hakapatutan. Buat malengkan hakapatutan, yung maksud diha ini, buat malingkan bang aun nabuno doon dengan mga lasya mo ring anak mo ring ama mo amin pagyan illa billati atau akan illa bil haq sabi kun ikaw mamuno bang on sara no so isara tindukan kisas ay maksud dia ini nyat tindukan kisas sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam at mikatu sa lagu dosa ini kaupat niya wa aklu riba. Ini kaupat niya munin riba, ganda riba. Mataol kay ngatan yung ganda riba ini dengan mga haram, hihinang. Doon nem mag 5-6 atau kan lumabi pabihan, doon nem mag tagnaan ding hapag-utang, pagpalabihan, doon na bukun hata matasin. Doon nen halupa, doon hauno-uno. Aun riba niya atau akan aun ganda riba ini dengan mga hiyaram. Dengan mga hiyaram. Wa aklu malil yatim sabut diha ini ramik yan ini kalima niya aklu malil yatim. Amo in kaunun min alta sin anak yatim. Anak yatim, isu mga anak yatim pag iyanon diha ini. Yung mga anak yatim tumagna ring ha amo ini pangumulan nila
matawagin tauyan anak yatim amuin apabila nawafat ama nila. Sa kawain sila bukumpa akil balik. Kanganan sila anak yatim. Buko na mo nag-umuni sa blabi kauhaan ko ang tagli makapatan mo si pa anak yatim. Di na kanganan nito anak yatim yung biyado. Malaas na. In anak yatim amin bukumpa siya akil balik. Di makakaus mag-usaha. Amuinin sa lagu-lagu. Pahala bang kita bihana mo in magkafala pagtaon ataw akan mag-sponsor kita anak yatim mahula sa lagu-lagu. Ini pahala makawasing kita tahu kang karayawan. Sambil law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana in akulongnya law si Rasulullah wa kafil al yatim iban sila mga sila nagkapil nag-sponsor hakapil kahatay ni pil jannah. Sifat si Rasulullah bini long in hantang na mo alam sin surga in suok ko pa amuin mga sila nagkakapil pa mga anak yatim. Atau akan namin nag-sponsor, naggasto, nagpaparabulan-bulan on gasto na hula anak yatim. So amoy ini namin pahala niya. Ang kanayo kamu maino ini mga Arab di atau dia mga kaya kapilan nila, mga anak yatim. Sa kawain anak yatim amun wayron pa si Mang Putin in pangumulan nila. Sila ini matawag anak yatim. Iban sin subay ama in mapatay. Adapun bang ina nari siya kanganan anak yatim. Nariha ini haram kaununin alta nila. Bedi nindak busnya. Ang mga anak yatim dayahan. Kabinan alta. Kaya pusakaan. Nariha ini alta nila yaon nariyaw manjari julunta. Manjari biya kato amaun atau akan ini apu sopa maapu tah atau kan amaun kita atau lasya ta manjari tahitau in alta nya yaun atau tauan niya hari tabihan atau akan usahan ta pag-usaha wetu sada sambil tumaud siya adapun ing kawaun muhawairun siya nag-izin niya tumabilang siya ring aklu malil yatim ding mga haram ading mga haram amit mga haupo-haupo ben ta'rifan atau kan definition sin pagkaun-kaunun min in alta sin anak yatim. Damikian syabut diha ini kaunom ni wat tawalli yawm az-zahfi ini amin pagbuno. Manay kuri kaw kaakif hakun taramu. Unin pagyano manay kuri kaw. Amin dumakan kaw. Maagoy kaw kaaki. Yatto nabiyan mga iban mo imaluk nen nakura mo nagkatanong sin nakura wayruon kakausan nato imbubuno ini. Wayruon hang sulag den kato tanyo maagoy ataw akan maggabi sin hinang sin uno. Hinang sin mga Yahudi zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunuh Ahzab. Bunuh Ahzab, bunuh Uhud, mataod miyagoy. Ahzab mga Yahudi, tutaod niya kabila atau kambangsa siya Banu Kainuka, Banu Nadir, iban sin Banu tutaod niya Kainuka, Nadir, iban sin aum pahambuot. In sila ini dima ison para Rasul sallallahu alaihi wasallam tumabang basa kun habuno. Akawa, matong maning puno, kay timaykod sila. Wairong sila kay mua. Bilang sila ini ring mga at tawalli yawm az-zahfi. Amin manay kuri ko habuno. Sa kawa, bangi saba mo inlong sin amir niyo, atau kan nakura niyo, nari na to kakausan, subay kita, umatras. Nawa ito saan naman jari ito. Nakura. Pumbang yato nin nakura ito nin katang sin ikaw, miyaw, ikaw, miyuwa, ako nagkatang, ikaw na ayaw. Ang kan mahatungod sin mga biya ini, suway ikaw timus, suway amuin, pakukus mo amuin, ayun na, bang kumakadapar kala ini, suway lanyap na kay min katang. Lanyap na bihanin pagdunya mo, inalta yaw nin sinyo, na pangatod mo katas da kuman ito kan dahon-dahon bihan. Angkan sembat ako sa lambuk guru banglong niya mo mabaya kau lumamod ng mga parkala ini makad na kaong nakita mo tumpukan matutuod suway mulong niya amo jakahanin na mo muna munin iman mo ibansin na mo ini rahmat doon kayo bangin pangatod mulong niya asawa mo anak asawa mo sila yaw nagtatangis biada sin nag-uuyong nakad na kau. Actually, kuan ito, maunit ito. Talion mo.
Mangin pangatod mo ha anak asawa mo nagtatangis biara sila hantang nag-uuyong. Ay bimana maluhay kay min kata. Atawakan in alta insin na pangatod mo inyong biara kuman kata sa tawakan dahon atin niya wayrun na halga niya. Wayrun na halga sin dunya kayo. Amin pagyan wayrun na halga sin amuin dunya kayo. So riyahin amin itong pagyan wat tawali yawma zahfi amin manay kuri kau kaake. Hinapusan niya mga palangguhan agam Islami kapito siya butsin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadf al muhsanat amuin manuhuma. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Amuin tuhumaun mo mu'minah babae nagzina. Mu'minah babae takabana tiuhumamun siya nagzina. Ang kandi kita manjari mamisara amin siya. Makita kita ben sokat na nakauwi tunga andum duwag magdumaka na pikilan ta. Ikuan niyo nasa ni komite. Ayaw liante mga biat. Sabi ini bilang sharing makad amin tiluun mo sila sinamong bitsara tuhuma. Sila on hinang nila bukon marayaw. Ini sa lagu dosa. Tukurun mo, tuhumahon mo. Limutun mo ha mga bitsarahon mo yung mga sila mu'minat ini. Ayon siya yung biya magkuha sa Diyo. Siya yung kawibi sa hinang niya. Nariat tumanjari. Yung mga sa lagu-lagu dosa mga palangan agam Islam. Nari nga sabiat to in biya na sinaki in sihir bitsara sing kita uno inamuin bang mga rika ato in ukuba atau kanin punishment sinamuin siyabot si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atungod sinamuin sihir. Na in sihir lawang sin nagbaktol sing kitab wa an jundub marfu'an haddus sahir darbuhu bis sayf. Haddus sahir darbuhu bis sayf. Raw Tirmidhi fi sunanihi. Aw bimana inamuin bang mga rikato kisasun tindukan amuin ini bang aw masaggaw sahir atau ka magsisihir bang aw masaggaw magsisihir sarta titindog diha doon in ahula ya uninamuin pamarinta sing Quran luwakon siya sinamuin in hudud atau kanin had inamuin ini ukuba in punishment kaniya muna darbuhu bisayf subay siya punggulan liog. Subay siya punggulan liog. Imagine lago sinamuhin punishment kanila mga magsisihir kung sari ula-ula. Bimaan mga sila ini nakawaksin sa lago-lago dosay maning kakahinang nila buko namuin kakahinang makaan magsisihir lago dusa rakula sambil biayta sinamuin ini ay darbuhu bisayf bimana siya punggulan siya liog. Punggulan siya liog. Sambil jimatoy na zaman sin Umar radhiyallahu anhu. Jimatu ha zaman sin Umar radhiyallahu anhu simulat in Umar radhiyallahu anhu siya but kay Imam Bukhari laong sin nagbaktul sing kitab. Dan kan Bajala ibn Abda qala kataba Umar bi Khattab kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Ay long simulatin Umar hazaman niya siya in khalifah simulat siya suway hipabuno ingkatan tiap-tiap magsisihir dengha kausukan iban sing kababaihan dengha kausukan iban sing kababaihan papunggulan liog kata ipabuno long ibajala mungkin mga sahabi long ibajala ibn Abda pakatalna salasata sawahir. Amlong ya zaman namu aulong ya tutaud niya na buno. Tutaud niya na buno namu. Dengan mga magsisihir. Subhanallah mo iniin
dengan mga had atau akan dengan mga amuin ubatan kanila. Ubatan pa mga sila amuin magsisihir mga palanguhan agama Islam. Makabuka. Bimana in kakahinang ini kung siya kakahinang ula-ula. To kan ang bihan to kan perkala sibi-sibi inihinang sin sila. Miabot sambil padarajat ang suway sila bunuon. Amin yung punishment kanila. In magsisihir. Ini bang kita ni makita tapi ada kuma magsisihir mga palanguhan agama Islam. Way na to patumtuman. Bang sila magtaubat alhamdulillah. Bang di sila magtaubat muna bang timitindugin agama atau akan insara sin agama hula yun supaya sila punggulan liu. Amo ini dengan mga amo ini sara ibantang ang mga sila magsisihir. Long sinamuin ini sarahan atau kan explanation diha hatungod sinamuin siulat sin Umar radhiyallahu anhu ini pabuno ing kata namin magsisihir usog na ka atau kan babae min ghairi istitab wa zahiruhu annahu yuqtalu min ghairi istitabah wa huwa kadhalika ala al-mashhur an Ahmad wa bihi qala Malik li anna ilm as-sihr la yazulu bit-taubah ay bimakna in matampal hukuman sin Umar radhiyallahu anhu waktu siya simulat di na sila kalagihan in magtaubat sila. Kita niyo ba? Di na siya magkalagihan magtaubat in mga magsisihir ni mayta la yazulu bit-tauba. In hinang nila yaon di yung mapapas sin amin taubat. Bukong ka sa imbakkas sin amin kyuddan sin magsisihir yaon doon ni mapatay manusia, masakit in manusia, makapagbuta sin maglaki bini ataw kanin magtiaon sabab sin sihir. Masim bakkas yaon di yung malawa. Marupang in manusia. Masakit, mapatay, hasab sin hinang nila. Ang kandihay ni bilang sering ha mga ritay mo ni pagtaubat nila. Dahil nga mga amin sa lingkat-lingkat sa rayo punishment, hirihil kanila munain, punggulan sila katan, liog. Ini rin nga mga pikilan, Imam Ahmad, Imam Malik, hatungod sinamuin, hinang sin, Umar radhiyallahu anhu, hazaman niya. Biat mga palangan agama Islam, supatan tayo kuman rin nagbang na. Ini naman postal insyaallah kaus-kausan. Ini biar na sinagi ayat ini balikan ko walakad alimu laman ishtarahu walakad alimu law shan Allah subhanahu wa ta'ala walakad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Maksud diha ini walakad alimu al-yahudu alladhina istabdalu as-sihra an mutaba'ati ar-rusul wal iman billahi liman istabdala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. Fil ayati ats-tsaniyah yukhbiru ta'ala 'anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibt alladhina minhu as-sihr. Ay bima nariha ini ayat ini kabalikan ko ini inhinang insabut dia ini mga sila Yahudi. Sa mayta ini pialabin nila siyambian nila, pangakad nila, parasul nila, atau kan pamanga nabi nila, iban sa pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, pialabi nila ipag-ulin nila, pagkawa nila sinamin sihir. Deng hakabayaan sin Allah ta'ala, deng hapag-akad rasul nila. Suriye rasul nila rasul nila zaman nila, alaihi salatu wassalam. Malahu nasibun fil akhirah. Ibig man nila sila makasin nasib nila adlaw mauli. Wayron na makawa nila ini ang mga rika to amuin paragantaan para kanila. Wayron na makawa nila amuin ini karayawan adlaw mahuli. Pahala para kanila. Wayron na amuin susukuan sin sila adlaw mahuli. Aminin amuin ini hatungod panagnan ayat. Ni karuan niya bita sin Allah Ta'ala tungod sin Yahudi. Inhinang nila ini bihat to. Magkahakad sila pa mga sihir. Al-yu'minuna bil jibti. Ay bimana mag-iman sila. Namamaratsyaya sila paamuin magsisihir. Amuin ni damikyanin inhinang sin sila. Na Abu Ahmad. Salamullah.
Ay bimana sila ini ang mga jibt. Imana sa jibt, amo ni mga sihir. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Si mga sila ini mga Yahudi. Nangangaharad sila, namamaradya sila pa mga magsisihir. Iban pa mga syaitan. Dengan mga paida makawa tariha ini, ma yustafadu min al-ayatin tahrimus sihir. Hiyaram in magsihir. Tarangkato tanin tahrim as-sihir. Ay bimana hiyaram in pagsihir, tahrimus sihri. Hiyaram sinsarain amin umusal ko sihir. Ikaw waran mo magsisihir atawakan au maungkay mo mangdaaki kay mo papasihiro ninyo. Damikian haram yan po. Haram kay mo haram ibansin amin mano siya maungkay mo sumuo. Di ato manjari. Kupro sahir. Damikian kakupuran ng kakahinang nila ini. Magsisihir ini kakahinang nila atau kanin hukuman nila ini kufur. Mana sing kupuran mo in Wair biasa nantang wairun ko nag-iman pa Allah Ta'ala. Wairun ko nag-iman para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-wa'idu syadid liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghairah. Amuin berjanji an deng Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin siksa. Deng Allah Subhanahu wa Ta'ala hisyu amuin ini taikuran niya inamuin kitab atau kanin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sambian niya kantian niya parukain uno-uno. Palabihon niya bimana palabihon niya sara niya, palabihon niya hawa nafsu niya, palabihon niya in uno-uno na biyaning kabayan niya ring sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna as-sihra min ash-shirki al-munafi lit-tauhid li'annahu istikhdam lish-shayatin wa ta'alluqun bihim. Bunalto din sihir dengan mga syirik. Amuinin putih sinamin mautusin kita. Ibunalto din sihir dengan mga syirik. Bunalto din sihir dengan mga syirik sarta insiya mahinang napihan niya ka aking pagtauhid. Al-munafi lit-tauhid. In shirk ini lawan niya munain tauhid. Bangko nakapag-syirik bimana niya apihan mo pagtauhid mo. Nariya ini bangko nakapag-sihir ikaw nakapag-syirik. Nabangko nakapag-syirik biarasin niyapihan mo in panauhid mo fa Allah Ta'ala. Niyapihan mo kailuhan mo irum kiyahuhan. Biat maita li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'alluqun bihim. So maita in magsihir ini mag-usal syaitan iban si magtumaallok kauruun ha syaitan niya. Wat bukunin syaitan amo in kabayan sin syaitan hirihil kay mingkatan hawayruun amo in taykura hatay kuran ni uno-uno. Ang pangayon kay mo kapalit sin syaitan. Ang pangayon kay mo pungun kay mo sin syaitan. Una mo ni pag-iman mo suway kaw. Pag-iman mo fa Allah Ta'ala way na makupur ko. Dihin tumaalok yung pangatayan mga kabayan sin syaitan. Nahangkan din hukuman niya syirik. Sarta damikian hukuman niya kakupuran. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakbo ini perkara ini. Hadis atungod sinamo muhlikat atungod sinamo 7 taud niya deng mga amuin makawa tapai dariha ini mga palangwan agama Islam tahrim syirk wa annahu huwa akbarul kaba'ir wa a'dhamul dhunub. Panagna dengan mga paidah amuin 7 taud niya siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyara may magsyirik. So may ta in syirik dengan mga salagu-lagu dosa. Salagu-lagu dosa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hiaran magsihir wa annahu minal kabair al-muhlika wa min nawaqidil Islam. Magsirik haram ay magsihir. Demikian dengan mga haram iban sintingan mga salagu-lagu dosa. Salagu-lagu kabinsanaan, salagu-lagu kajuljanaan. Demikian siya dengan mga nawaqidul Islam. Unin pagyan nawaqid amin dengan mga makabaktal sin agama Islam. Makabaktal, makaruwa imanu siya magsisir makaruwa sa ringsin dengan agama Islam. Demikian haram diha iniin mamunuk kau sinamuin hawa nafsu. Jadi namin nasabot sing kita. In kuffar balikan ko on 2 taon niya bihana mo in parbaki ang sing kuffar in dhimmi in muahid iban sin muharib. In dhimmi ang mga magbabayad jizya. Magbabayad mga upamakon tax magbayad sila hula si muslimin aso sila mutang diha ini. Nari mutang hula si mga muslimin. Haram kawawnin alta nila, haram bunuon sila, haramin anyayahon sila, haramin bitsaraw ng kamaruhan nila, riman jari. Nain muahid biya sinamuin mga OFW zaman tabiaon. Di matong sila mo pahula yaon hula si mga muslimin aon
perjanjian sin sila. Nah, demikian di sila ini menjadi bunuun, di sila menjadi pawaan dugo, di sila menjadi anyayahun, katanun, pisukuun, atau akan pawaun. Bisa ron kami yang Bisaya, in kami wirung puspaida, so kamu kumahula sa muslimin, di itu menjadi. Ikuan pa lang sa ulo, kasi mga... Usod tanah, relax kau. Biat tu, itu menjadi. Itu ini mga kufar, nalamod din mga muslimin. Menjari bunuh, lebih luwih muslimin, mu'min, muslimin, demikian di ini menjari buat mereka nakapatutan. Jawazu qatlin nafs idza kana bihaqqin kal qisas war ridda waz zina ba'da ihsan. Ini demikian menjari kaum mamunu atau menjari sara itindugin namo kisas apabila on nakabunuh pagkahi muslim itindugin kisas atau akan on murtad bang kaya patindukan namo si maksi inya undak murtad tuud sa mata-mata atau akan namin mga tagapaghula nagzina nagkatan puasin namuin ini namuin pag bihat to amin mga tagapaghula pagkatan bang sila biyam yung pasara magpasutsi sila na wajib insubay sila bunuon mapatiluon sa bil mapatay ini namuin maun sila pasara bang titindogin sara doon ahula yaw narapon mang di wang wayong titindogin sara bukum biak sin hula ini bukum kita Islamic jadi kita menjari dito ini menjari apply yung mga hukuman ini di kita menjari magpon sin sara sing kita wat saggahon kita tuka to jilun kita buno uming kwadi aun sara taro kain tagawa labi aula bang aun sara ta sara Quran di ini menjadi apply yung dito ka to demikian di siya menjadi apply yung sinamuin bang aun kita mo biuno bihantay mangud mo atawa kan bunuon mo isang bang aun sara ikat mo pasara nari hawla na to bang mga akin ba na wayron na ini pagbiya ini direct niya ini di na pa abuton pa mga sara demikian tahrimur riba wa azim khatarihi iban sinamuin ini hiaram di hainin riba ingatan yung riba matarang katong ganda riba dari riba day nga mga hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ini riba yamhaqullahu riba wa yurbi alam sin Allah subhanahu wa ta'ala sadaqat ini ngi jujana sin Allah subhanahu mga rikato di kabungsihan sin Allah ta'ala kabungsihan sin Allah ta'ala in riba serta in pagsarak ka in dumihil ko tumabang ko hatay mangud mo ini labi afdal dihilan sin Allah ta'ala ini faida iban sinamuin biat to faida sa lagu-lagu in riba bi ana sin aki nagdarasin ang kapiliguhan sa lagu-lagu tahrimul i'tida ala malil aitam iban sindi ko manjari haram doon kay mo atau kang pakatan man sa ing kumaon sila imang niulakan manglangpas kaari haalta sin mga sila anak yatim biya na sinarin anak yatim amin mga sila dayahan bang aun alta kiawin kanila sin kuan nila wihan atau kaminsan isabi miskin anak yatim apabila aun alta nila wihan us kaunon mo na to demikian dengan mga haram sambil syabut dia ini demikian haram in mago ikaw haamuhim bubuno yaon ingkatan umalup na long sin amir atau akan nakura sin bubuno yaon pagbunuin kita nyo katan umato wayron tumaykod ataw kan wayron mahoy supaya ito magsama-sama katan tahrimul kadhb bizina wal liwat di isag manjari demikian atau akan haram inamuin ini tukurun min tao yaw nagzina siwudeng kaunan niya takapaghula iban sin wayron paghula wayron mo kita sa mata-mata minsan mo kita sa mata-mata dito manjari suway ko mga sara maong ko pasara nakalakiyan ng suway ko suway on syuhada suway on sumaksi 4 taon niya sibu-sibu bitsara nila karo kata sibu-sibu bitsara nila kata kaupat sila insasaksian sin sila sibu-sibu wayron niya to amuin pag hindi magsibu bat bang di ko makapaon bet upat ikaw baran mo amin nanukod nagzina tilo mo amuin sintuhuma imbabayaw nagzina balikan ko sinsara ikon lubakan kawaluan lubak suway makapaon 4 taon niya sara sibu-sibu imbis sarakatan alaw pikilan marayaw ini wayron nahihilo wayron problema si mga sumaksi wayron na pressure bihan
Atau akan demikian supaya sila akil balik katan sibuk-sibuk mga statement nila dia tumanjarin nyo kita ko habi ini pag aso ko ha ikarwa kita ko sa blong niya haruha ing tampat long sinambo karuha habi ini tampat long sinang ikarwa haruha ing tampat long sinang ikatubin di magsibu-sibu nari ito tayo so magsibu-sibu sila us kita unin hal nila munamunin pangumulan nila usin kahalan nila mayroon na sila nag-iinom yan to dragadik nariya bangit atau akan taka problema akan mahunit yung perkala ini mahunit ikaw balikan sinsara atau kan liwat amin na kita kausog iman sin usog yaw tapi ara ko man nagzina nagkatan usog iman usog na pagpatuhan na sadya bang mga kakitaan sin ikaw makapaon saksi atau muka kausan patumtuman sila pagtawat ka makakahinang niyo labi marembet to ali na tumanjar yamin daw mo pasara bang isa-isa mo rabianin na kita anna kadfal kafir laysa min al kaba'ir inamuin pagtuhum apa mga kafir ini bukun ini bilang ding ha mga amuin sa lagu-lagu dosa bukun sa bilang ding ha mga sa lagu-lagu dosa ang kita mo kafir nag inangkangian katan doon sarta tihuma mo na ini wayron na mo in panudsud diha maubusing kita siya bukun bilang ding ha mga malago dosa. So tubtub dito na sadya mga pangasugo.